Ginagawa mo. Mega, sinamuraw. Stand up. Let's go. Libat dati. Libat dati. Ang para ka namang monkey. Libat dati. Sige na ah. Ay. Ayaw kangaroo. Libat dati. Pasaway din ka na nagpatangari. Ano, ganyan ka? Maglakad hanggang sa chino? Mira ka, ay, Algin. Levantate dyan. Hola. Althea? Ano ba yan? Althea? Ay! No. Hola. Hola. Y adiós. Asis. Pasa, por favor. Gracias. Ya. Salamat. Hello guys, ayan dito po kami sa may bazaar. Bumibili kami ng plastic na plates. Hello guys. Ayan, plastic na lang kasi yung mga kristal guys lumilipad. Ano yan? Kending. Atras, turn around. Puwet. Where are we going?